TikTok juga dicoba semua live streamer, terus ada satu platform gak jelas ini nih yang gue juga belum kenal banget gitu. Kalau itu di blok tuntutan itu udah Johnny Somali dedek nggak bisa ngapa-ngapain deh. Karena dia itu literally begging money di live stream ya. Karena dia nggak punya duit. Y'all want chaos? Let me be your conduit. You want somebody that is gonna crash out. I will be your man. If y'all give me the support and the donations and the love, the power chats, the crypto donations. Jadi ya, ketika lu pengen melemahkan orang, lemahkan dari finansialnya, nggak usah dikata-katain online. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Buat kalian yang nggak pernah bosan sama update tentang Johnny Somali di channel ini, thank you loh. Udah terus subscribe, dan yang belum subscribe bisa subscribe. Karena kenapa? Kalau bulan April nyentuh 1 juta, gue akan bikin aneh di Nakama Main. Yeay. Dan ya, sekian seputar interaktif episode kali ini. Gue Nobeding pamit undur diri, dan untuk kita semua, jangan jadi Johnny Somali. Dan jangan ada Johnny Somalinya Indonesia. Please, stay clean and sound. Johnny Somali akhirnya masuk pengadilan Korea dan akhirnya dia diadili akan kerusuhan-kerusuhan yang telah dia lakukan di Korea. Dan kali ini dia bener-bener, menurut gue, he is a lost cause sih. Bener-bener kayak beyond help. Udah kayak mati pun enggan, hidup nyusahin. Gue raja spoiler, tenang aja. Jadi gue spoilerin dikit nih, bahwa pas di pengadilan dia aja telat sejam. Sejam! Bro, lu mau diadilin. Lu mau mendapatkan keadilan lu. Lu habis ngerusuh, lu telat sejam. Dan masih banyak hal aneh lagi terjadi dalam pengadilan Johnny Somali di Korea. Jadi apa yang sebenarnya terjadi di pengadilan Johnny Somali di Korea? Nice. Stop. Gue pengen ngelakuin sesuatu hal yang berguna. Apa ya? Jam 1 berarti aku sekitar 45 menit melakukan hal yang berguna. Kira-kira apa yang bisa berguna di sini? Karena kita bingung mau ngapain, kita buka Word dulu. Karena semua kegiatan di situ aku tulis. Word. Alis kegiatan. Tanggal 1. Waduh. Kayaknya enak sih kalau apa? Itu bulan April. Mau nggak mau aku bulan ini harus mulai jual laptop anjay. April. Gue harus jual laptop ya. Jadi gue harus naruh laptop ini. Lihat. Aduh, jual di marketplace paling ya. Sumpah ini laptopnya baru, bagus. Dan aku harus menaruhnya di mana? Dia nggak kena kucingku, tapi aku bisa nampak juga gitu. Sini juga boleh. Sebentar. Kenapa harus di situ? Gak apa-apa, taruh aja ya. Taruh ya. Tertinggi nanti, cendah. Nah, aku tahu. Kita pindah-pindahin dulu ini. Oke. Nyaman banget sih di sini. Aku bisa lihat dan aku akan taruh semua buku-buku di sini biar nggak ngalang. Dan ini juga. Obatku di mana ya? Aku taruh mana? Ya, laptop, aku harus jual laptop. Kalau kucing sekali malam ini. 1 April kan nanti aku
Bisa nggak sih bangun jam 5? Jam 6 deh minimal. Bangun jam 6. Jual. Step pertama yang bisa kulakuin deh, hal kecil aja yang bisa kulakuin. Tes laptop. Tes laptop. Cari marketplace. Liasan. Yes. Cari marketplace. Udahlah segitu aja lah. Nanti kalau banyak gue nggak dikerjain cuy. Dua aku tuh pengen progress konten. Konten apa yang mau aku apain? Progress konten apa? Kucingku aktifnya ya Allah. Aktifnya ngesak banget, bolak balik. Marketplace konten. Kegiatan outdoor. Bangun pagi olahraga. Bisa gak sih aku olahraga? Keren banget liat kucing, gemes banget. Terus konten kegiatan outdoor Cilacap besok Cilacap cuy. Besok ke Cilacap persiapan jam 8 harus rapi, baju digosok dan dibersihin dari dulu. Mandi bersih pakai apa namanya? Pakai serum dan sunscreen apa itu merek? Taulah sunscreen apa? Kos kaki dan sandal. Sebenarnya cocok pakai sepatu sih, cuma nanti kalau pakai sepatu sendiri aja. Sandal aneh banget anjir, sumpah. Kayaknya sepatu sih aku. Sepatu, masker ini dijaga. Pede baru ya, kotor semua. Pakai masker. Mampus jatuh. Udah bersih.
Nah itulah inti outdoor. Pulangnya ini pasti capek banget soalnya dari pagi sampai sore. Pulang aku nggak ngarep banyak-banyak, intinya istirahat dan lakuin satu persen ya, udah nggak usah ngarep banyak ya, misalnya 1% ya, persen aja progres apa yang mau kalau konten terus konten atau apa terserah, progres apapun itu, mau konten evaluasi apa tuh kucing pasti buntutnya nyangkut. Konten evaluasi insight dan apa skill PSLR bebas ini progress. Soalnya capek banget ya, itu pasti pulang dari Cilacap, dari misalnya dari pagi bolak-balik pasti capek banget. Ini aku harus bawa tisu. Kenapa gue harus banyak persiapan? Karena ke tempat mertua, cok, kita harus rapi, bersih, wangi, gokil, keren. Progress konten apa ya? Kita save dulu Ctrl S, baru kita close. Ini udah record kan? Udah dong. Ya 13 menit. Oh nggak tidur aja ya sekarang. ChatGPT atau analisis ya, analisis konten kah? Kontennya mau ke analisis. Mending nonton video aja dah sambil tidur. Aku cari videonya apa ya yang tadi ku catat. Aduh, ke WA sih ada ya. Nggak ada kak, tidak ada kak, maaf. Rata-rata nggak ada ya. Tidak ada kak. Duckling AI nggak ada. Apa ya? Dal iya, misalnya dal I versus duckling AI. Duckling AI itu gila kali sih.
Suara hasilnya nggak konsisten anjir. This that pretty girl munch, this that flaunt, you just touched down an outlet. Pretty girls don't do drama, unless we wanna, it'll be depending on the day. This that pretty girl munch, this that flaunt, you just touched down an outlet. Pretty girls don't do Rasa kali kucing. Baru Sobat Crispy Chicken Steak. Kok dali sih? Kendali anjing. Auto good. Kali kan buat gambar. Apa ya namanya, lupa aku. Apa ya namanya ya? Kendali anjing. Astagfirullah. Channel YouTube ini berhasil mendapatkan 300.000. Kita akan bagi jadi beberapa di HP, itu nggak masalah. Terus kalian juga bisa atur lokasinya sesuai keinginan. Misalnya kalian bisa tulis ya, di sini langsung terbentuk gambar yang kedua. Gambar kedua ini gambar hewan hybrid ya, atau hewan yang aja dengan cara klik icon download yang ini. Dipakai, yaitu aplikasi CapCut yang ada di HP. Kalau sudah kayak gini, kalian bisa simpan dulu videonya. Kalian bisa klik aja di bagian menu export yang ini. Pilih yang kombinasi. Di sini kalian bisa pilih aja animasinya sesuai keinginan. Contoh di sini saya tulisnya kayak gini. Kalian bisa atur volumenya. Nah, kalau hasilnya dirasa udah cocok, kalian tinggal simpan aja videonya dengan cara klik export yang ini. Nah, ini dia videonya sudah jadi. Kalian bisa bikin. Generator video AI ini didukung oleh lebih dari 15 model AI teratas. Sebelum mengikuti panduan langkah demi langkah saya, Building AI agents that can speak is now easier than ever. Hi, what would you like to talk? generator video AI ini didukung oleh lebih dari 15 model AI teratas. Sebelum mengikuti panduan langkah demi langkah saya, mari kita lihat hasil yang saya buat dengannya. Serius ini buat AI dulu. Anjir, AI udah kayak gini anjir buat itu.
Kayak kalau udah kualitas kayak gini tuh udah bisa buat film sendiri anjir. Dengan ide-ide kreatif kita aja gitu. Sekarang udah kayak nggak tahu ya ke depannya gimana, udah bisa buat film kayaknya ya episode ini. Walaupun agak-agak kayak tai ya, fokusnya kayak tai gitu, We tapi interrupt this broadcast with breaking news. A mysterious, unidentified flying object has been spotted hovering over open land near New York City. ini keren banget anjir, sumpah dah. Coba aku menang apa habis. Jangan pas cowok. Ini kapan dia buat? Please jangan setahun 2 tahun, 4 minggu not bad lah. Agak-agak getar-getar tai gitu ya, tapi ceritanya manusia lawan alien ya. Jadi udar balistik. Today, we no longer speak as nations, but as humanity standing on the brink of destruction, and together we will fight back. Cir, dapat film nih namanya. Dapat film nih namanya. Gila sih akun-akun AI di sini. Eagle 1, confirm target identification before engaging. Eagle 2, roger that. Tuh, kayak gini, yang kayak gini aja bisa, apalagi aku buat animasi yang kayak tai, kayak tungtung sahur. Itu bakal karena dibuat secara apik dan ciamik aja. Coordinates confirmed. Target locked. Engage the attack. Walaupun agak-agak jelek banget, ini apa coba? Dari apa sih ini? Wow, gila. Orang pun juga bakal betah nonton kalau buat website praktis dengan AI Website Builder Hostinger. Tulis konsep website, lalu tunggu AI buat website. AI bisa atur warna, gambar, font. Beringas tiba-tiba nih. Alien spacecraft has landed. Activity detected. All units on high alert. Keren kali sekali.
nggak bisa nih kalau dipotong gini. Bagaimana peperangan antara mereka berdua? Coba jadi apa? The military is currently engaged in an all-out battle against alien invaders, with explosions and gunfire echoing across the city. Pastinya berbayar sih. Pasti. Time to eat burgers, everyone! The fuck, makan lagi perang juga. Aliennya ikut makan. How bro? Mungkin sulit ya dia untuk ngeperang manusia lawan alien bro. Jadi Big Burger, fuel for warriors, flavor for legends. Film AI sinematik ini dibuat menggunakan satu alat AI. Jika Anda ingin memulai karier di industri film AI, membuat konten untuk media sosial, mempromosikan bisnis Anda dengan iklan AI, atau bahkan membuat prototipe ide film Anda, ikuti panduan langkah demi langkah saya yang cepat. Jadi mari kita mulai. Video ini tersedia dalam berbagai bahasa. Pilih bahasa pilihan Anda dari pengaturan dan pilih track audio yang Anda sukai. Bagian satu, Laces Ideris penulisan skrip. Bagian prioritas memiliki ide dan skrip Anda sendiri, itu bagus. ini konten luar negeri apa ya? Iya anjir, aslinya asli dari mana cow aslinya? Tapi jika tidak, Anda bisa menggunakan ChatGPT, DeepSeek, atau Grok 3 untuk membantu. Audio Amerika kan orang. Example, I will use ChatGPT. Ask ChatGPT to generate a movie idea and script for you by specifying the genre, length, and style of the movie. Color grading and image prompts. Cing, orang luar negeri serius nih niat nge-share kayak gini gitu loh. Pantes, apa iya orang Indonesia bisa buat kayak gini? Aku kan kayak mikir, hah, apa iya orang Indo buat kayak gini? Untuk membuat flow yang dipersio dari profesional, Anda perlu memahami color grading. Minta ChatGPT untuk mengingat bahwa lain kali Anda meminta petunjuk gambar untuk adegan film Anda, itu harus secara konsisten menggunakan satu gaya color grading. Misalnya, Nah ini aku catat dulu sih ini. Ini penting sih untuk lain kali word jangan di close. Word tuh kayaknya selamanya penting sih. Fuck. saya akan menggunakan gaya warna distopia. Petunjuk ini akan digunakan untuk menghasilkan gambar dan video untuk adegan film Anda. Berikut adalah contoh prompt yang bisa Anda gunakan. Silakan menyalin dan menyesuaikannya sesuai kebutuhan Anda. Jika Anda serius tentang pembuatan film, luangkan waktu untuk mempelajari tentang pengaturan warna. Berikut penjelasan singkatnya. Color grading adalah proses menyesuaikan dan meningkatkan warna dalam video atau gambar untuk menciptakan suasana, atmosfer, atau tampilan sinematik tertentu.
Ini melibatkan modifikasi kontras, saturasi, kecerahan, dan nada warna untuk mencapai gaya visual yang diinginkan, seperti hangat dan nostalgi, gelap dan muram, atau distopian hijau-biru. Bagian 3. Menghasilkan gambar AI. Cara termudah dan paling hemat biaya untuk membuat film AI yang terlihat profesional adalah dengan menggunakan fitur gambar ke video. Anda dapat menggunakan pembuat gambar mana. Itu kan, udah aku bilang, aku tuh juga udah mikir, aku tuh kalau misalnya gambarnya konsisten untuk ngasilin gambar cerita-cerita, kayak film Airaku itu kan. Film Airaku tuh juga sebenarnya promnya tuh, itu kan berfoto ya, foto yang kususun sedemikian rupa, walaupun kadang ada hasil gambar yang nggak sesuai tema gitu, nggak sesuai color grading, atau nggak sesuai bentuknya lah, beda-beda bentuknya, tapi setidaknya ada satu benang merahnya gitu loh. Jadi ketika nanti foto-foto itu nanti ku jadikan prompt video, itu bakal seperti itu gitu loh. Tujuannya kalau misalnya pakai foto itu lebih terarah. Kalau misalnya cuman prompt ya, apalagi cuman prompt itu kan kadang ngasilinnya acak gitu, banyak gitu, jadi nggak konsisten gitu loh, karakternya bakal nggak konsisten kalau misalnya nggak pakai itu, nggak pakai foto dulu. Yang Anda suka, tetapi jika Anda ingin menghemat biaya produksi, saya merekomendasikan AIvideo.com. Platform ini menawarkan lebih dari 15 model AI tingkat atas, termasuk generator gambar AI seperti Luma Photon, Flux AI, Stable Diffusion, dan lain-lain. Baru sabut crispy chicken steak, garing berdaging, bikin mood auto good. Tius menampilkan AI video generator seperti Kling, Luma, dan Minimax, serta pembuat efek suara AI dan editor video AI yang terintegrasi semuanya di satu tempat. Ini membuat pengelolaan proyek film AI Anda jauh lebih mudah. Untuk memulai, kunjungi aivideo.com menggunakan tautan di deskripsi video ini untuk mengakses penawaran khusus. 1. Buka aivideo.com dan pilih mulai dari awal. 2. Dari pemilihan alat AI, pilih gambar. 3. Terpilih whole generator gambar AI yang Anda sukai, rasio aspek, dan jumlah generasi. Throughput reduce 7 perintah Derber and editor ChatGPT tempelkan ke aivideo.com. 5. Klik buat dan ulangi untuk semua perintah Anda. Bagian 4. Hasilkan video AI. Kita lebih semua gambar AI Anda dihasilkan, saatnya untuk mengubahnya menjadi video menggunakan aivideo.com. Berikut adalah panduan langkah demi langkah cara melakukannya. 1. Klik kanan pada gambar dan pilih hasilkan video dari gambar. 2. Pilih model generator video AI yang Anda sukai. 3. Pilih rasio aspek, panjang. Anjing! Satu video, satu tempat. 4. Di bar prompt, jelaskan jenis video yang Anda inginkan. Anda dapat menyertakan detail seperti gaya kamera, pergerakan kamera, dan efek khusus untuk hasil yang lebih sinematik. 5. Klik buat untuk mulai membuat video AI Anda. Ulangi proses ini untuk semua gambar Anda. Bagian 5. Pengeditan. Sekarang saatnya untuk menyatukan semuanya menjadi film lengkap. Seret dan letakkan semua video ke dalam editor timeline dan lakukan penyesuaian sesuai kebutuhan. Anda dapat menambahkan voice-over, efek suara, dan musik jika diperlukan. Untuk menambahkan voice-over, pilih pengisi suara dari daftar, ketik naskah Anda, dan klik hasilkan. A tour is to bury your effect short to your deskripsi suara yang diinginkan di bila prompt, dan klik generate. aivideo.com menawarkan lebih dari 25.000 track musik untuk proyek Anda. Jika Anda lebih suka mengunggah sendiri, klik tombol unggah untuk menambahkan sulis suara, efek suara, atau musik Anda. Anda juga dapat menambahkan teks jika diperlukan. Setelah semuanya selesai, klik tombol unduh untuk mengekspor film Anda. aivideo.com adalah alat yang sempurna bagi siapa saja yang ingin memulai saluran atau produksi film AI mereka sendiri. Cobalah aivideo.com sekarang menggunakan tautan di deskripsi video ini. Gunakan kode ARENA untuk mendapatkan harga spesial. Terima kasih telah menonton tutorial pembuatan film AI ini dengan aivideo.com. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang penggunaan aivideo.com, kunjungi saluran saya dan tonton 2 video ini. Sampai jumpa di sana. Lebih lanjut. Ini serius, ada Kling AI dan semuanya dijadikan satu. Ini dengan aivideo.com. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang penggunaan iVideo. Tuh, GPT. Luma Labs. 11 Labs lagi, cok. Satu paket, bro. The hell. Ini apa?
aivideo.com. Sebentar, aku mau coba login. Anjir, banyak cok. Contoh ya. Iya, iMac dulu. Terus mana link AI? Nggak ada anjir. Apa harus pro ya? Ini kan beta ya. Hi, welcome back to my free AI tutorial channel. Generated thousands of AI videos and also spent thousands of dollars on all the different platforms. The 3 best AI video generators right now are Kling. Boost your mobile game's revenue with rewarded ads. Unlike regular ads, rewarded ads are a part of the game. They're not intrusive. I've generated thousands of AI videos and also spent thousands of dollars on all the different platforms. The 3 best AI video generators right now are Kling, Minimax, and Runway. So I thought I'd do a comparison between the image to video functions of each of them. We'll compare 10 different examples, and at the end, I'll give you my honest opinion about which one is the best. If you're thinking about spending money on an AI video generator, this video will help you. We'll be using reference images and animating them into videos. Starting with this image of a woman standing on a train, I'm using the prompt, the woman smiles and waves. Stop. Udah. Sambil tidur lah, udah jam berapa?
nggak ganggu ya laptopnya nanti rusuh-rusuh. Sekarang kalau dari GPT juga bagus sih ya. GPT tuh hasil gambarnya nggak konsisten. Aku akui sih memang bisa. Nggak konsisten gue. Nggak aku coba eksplorasi. Karena ya aduh itu mending ini aku matikan aja lah ya. Udah amat dah kena copyright masa aku kayak repost aja itu merekam dulu. If we look at Kling, it does follow the prompt instructions, but look at this part in the middle of her shirt. It looks like some wind is blowing on her. This is pretty common in Kling. When you animate larger motions like her hand waving around, it often transfers that motion to other parts of that frame, and you get this bubbling effect. It doesn't happen all the time, but it is common. The Minimax generator is solid, the motion's more natural, although her waving hand is kind of blurry with her fingers. But the smile looks great, and outside the window you see the movement in the landscape. Here's what Runway creates. It's pretty similar to the Minimax result. The fingers are blurred a bit, but less than Minimax. Notice the slight differences in colors between the different videos though. If you look carefully, Minimax has dimmer, muted, more cinematic colors, while with Kling and Runway, the colors are brighter and more saturated. This is more obvious in later examples. Example 2, we'll try a different emotion. She's crying and wiping her tears away. Both Kling and Minimax perform well here. Look at how much bright red hair is in the Kling video though. I will say that in general, Minimax seems to be the best at animating facial expressions. They just look more natural. Now in Runway, one limitation is the aspect ratio. We have a square image, but Runway can only animate specific landscape and vertical videos, so I had to crop the photo to Animator. The video doesn't follow the prompt at all. Runway's the weakest at following prompts. It also tends to generate videos in slow motion. I almost always have to speed up the videos later in post. It's hard to put into words, but something about the motion just looks the most AI generated compared to the other videos. Next to Kling and Minimax, the Runway video just has this video game CGI type of animation, where it almost looks like a 3D model against a still background. Now let's try a couple examples with multiple characters. In the prompt I'll ask for the man and the woman walk into a store to introduce new elements into the video. And Minimax does great here. It's exactly what I want. The camera follows them walking into some sort of a local shop. And Minimax is also the only platform that animates my prompt correctly. Neither Kling or Runway are able to add in the store, they just walk along the street. Based on my experience, Minimax is the best at following different prompt instructions. If you want the most amount of control using prompts, Minimax is for you. By the way, make sure to subscribe if you want to see more content like this. Tired of face swaps that look fake and fall flat? Introducing A Cool Face Swap. 4 pro models equals endless possibilities. Where 8... Now let's take a look at some non-human subjects. These are videos that require more flexibility on the AI's part and really demonstrate their creativity to generate a variety of different visual styles.
I'm not going with a complicated prompt here, just asking for some subtle motion to see what the AI does. Comparing Kling and Minimax, both look great. Again, Kling has this bolder, stronger contrast in the colors, although the movement for both looks solid. I will say though that Minimax really likes to animate speaking motions with the lip area, more so than the other generators. This is something a lot of people notice. It will animate people talking a lot. Looking at Runway, the animated motion just isn't as good. It kind of looks like a video game asset with this circular camera bobbing motion. Look at this handle that suddenly appears here at the beginning of the video. Runway does morphing random parts of objects from time to time. The color difference is super obvious for this example. For me personally, I prefer the muted colors that Minimax creates. They just look more professional and realistic. The saturated bright colors and the photo brushed skin texture. DALL-E 2, easy to use, but somehow I never get the results I'm happy with, so we start with C tier. DALL-E 1 is the same, just kinda worse. Jasper, great integration into their suite, templating is cool, but it's quite expensive. Midjourney is an A tier, gives you the best looking results, is also very easy to use, just restricted in flexibility and also lacks an API. Adobe Firefly is very fun, but not as good as Midjourney yet. It's high B tier with the potential to be A tier or even S tier. Crayon is free to use with watermarks, but definitely limited in capabilities. Wonder is a first fun touching point with image generation, not more than that. Stable Diffusion is definitely high A tier, it's open source, free, has the most flexibility with plugins and so much more. It's not as easy to use as alternatives, but it's also not rocket science either. Night Cafe gives you access to different models. In this video, Satu minggu kayak atau kayak Allah untuk The biggest time drain for customer support teams is account management. You can imagine things like requesting refunds or managing subscriptions or upgrades. All of these things take a lot of manual work. So I was really excited when Stripe released their agent toolkit, and I really wanted to see what it would look like if we connected a conversational. Hey everyone, Kevin here. Today we're going to look at the 5 best AI video generators. These tools let you turn simple text into stunning visuals, and many of these are free to try, so you could follow along. I partnered with Zapier on this video, so let's check these out. First up, we have Synthesia. This is a powerful AI video generator that lets you create videos using realistic AI avatars and voiceovers in over 140 different languages. Synthesia offers a free plan, so you can test it out. You get 3 minutes of video generation per month. And I know that's not very much, however, it is enough to get a feel for whether you want to shell out $18 per month for the starter plan. With free, you get 9 AI avatars, and if you go with one of the paid plans, you get lots more video generation and also many more different avatars to choose from. Once you finish signing up, you'll land here in the main Synthesia workspace. And building an AI avatar video is very similar to pulling together a PowerPoint presentation. Right up on top, you can start a new video from a template or from scratch. You can also turn files and links into a video. You can dub a video or translate a video into another language. And over here, you could even turn a PowerPoint presentation into a video. Let's test this out with just a blank canvas. Let's click on this option. Here we see lots of different templates with AI avatars, and keep in mind we can customize all of these avatars, and we can also specify what the avatar should say. Right about top, let's go with this new one right here. Let's click on Use Template. This drops us into the editor that you can use to intinya itulah ya.